آپ دونوں مہمان ہیں ہمارے لاسانی ارک محضل کے. لاسانی ارک محضل کہتے ہیں وزن گھٹائیں صحت پائیں وہ اپنا پیغام دیتے ہیں. اور اورینٹل کالج شعبہ اردو سے اکبر علی اور نوید ضیاء آپ مہمان ہیں ماسٹر پینٹس کے. جی پہلا شعر میں پڑھ دیتا ہوں. محسن احسان ہیں کہ شدت غم میں بھی زندہ ہوں تو یہ حیرت کیسی, کچھ دیے تند ہواؤں سے بھی لڑ جاتے ہیں. نون. کچھ دیے تند ہواؤں سے بھی لڑ جاتے ہیں. نزاکت ہے کہ ختم ان پر ہوا ہے درد سر پیدا, ذرا ماتھے کو چوما تھا پڑے ہیں کل سے سر باندھے. یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا, ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے. یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی. وہ بارش کا پانی. یہ ماسٹر پینٹس کی ٹیم. یہ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر, جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں. نون. نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. واہ ماشاء اللہ. یہاں قرآن سینوں میں. نون. ماسٹر پینٹس کی ٹیم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. لاسانیہ کے محضر. ہم نے ہر دکھ کو محبت کی عنایت سمجھا, ہم کوئی تم تھے کہ دنیا سے شکایت کرتے. ہم کوئی تم تھے کہ دنیا سے شکایت کرتے. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. نون. نہیں آتی جو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی, مگر جب یاد آتے ہیں جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. نون. نیند بھی موت بن چکی ہے فراز, بے وفا رات بھر نہیں آتی. نیند بھی موت بن چکی ہے فراز, بے وفا رات بھر نہیں آتی. یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے. ہائے ہائے. یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی, فراز تم کو نہ آئیں محبتیں کرنی. فراز تم کو یا فراز تجھ کو نہ آئیں محبتیں کرنی. یہ بات. فراز تجھ کو نہ آئیں محبتیں کرنی. یہ اچھا ہے کہ آپس کا بھرم نہ ٹوٹنے پائے, کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا. کبھی بھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا. الف. ادھورے پن کی رفتہ رفتہ یہ تکمیل کرتی ہے, محبت زندگی کو حسن میں تبدیل کرتی ہے. محبت زندگی کو حسن میں تبدیل کرتی ہے. ارک محضل کی ٹیم. یہ کا شعر. یقین رکھتا نہیں ہوں میں کسی کچے تعلق پر, جو دھاگا ٹوٹنے والا ہو اس کو توڑ دیتا ہوں. ہاں جی. نگاہوں سے نگاہیں مل گئی ہیں, بڑی آسان راہیں مل گئی ہیں, تمہارا شکریہ اے ہنسنے والو, میرے غم کو پناہیں مل گئی ہیں. واہ. میرے غم کو پناہیں مل گئی ہیں. نون. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. صحیح بات ہے. کدھر جائیے پھر. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے تھے مجھے, میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے.
याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। छीन ले हाफजा मेरा। अलिफ। अपनी तेगे अदा से आप घायल हो गया, चांद ने पानी में देखा और पागल हो गया। अपनी ही तेगे अदा से आप घायल हो गया, चांद ने पानी में देखा और पागल हो गया। अलिफ। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। अलिफ। एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, हाँ, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। लो, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के पास के साथ। जी। हमसे एक बार भी जीता है ना जीतेगा कोई, वो तो हम जान के खा लेते हैं मातें अक्सर। रद्दे दुआ का निस्फ असासा तुम्हारे नाम, तुमने भी मेरे साथ हथेली उठाई थी। तुमने भी मेरे साथ हथेली उठाई थी। ये यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जी। ना तेरा कुर्ब ना वादा है, क्या किया जाए, फिर आज दुख भी ज्यादा है, क्या किया जाए। जुनू खिरत के मुकाबिल है, क्या किया जाए। ये क्या कि बैठ गए गर्दे राह गुजर की तरह, सफर तमाम करो दोस्तों सफर की तरह। हब से दुनिया से गुजर जाते हैं, ऐसा करते हैं कि मर जाते हैं। नून। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। ये यारब हो दिल की खैर के कुछ कर रहे हैं आज, चश्मो निगाह मशवरा नाजो अदा सलाह। हुस्न के हाथ में गर इश्क की तलवार ना हो, अच्छा, कोई यूं झूम के सर देने को तैयार ना हो। वो हम ही हैं कि तेरा दर्द छुपा के दिल में, काम दुनिया के बदस्तूर किए जाते हैं। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसाले का हल निकालेंगे। कभी मिलना तुम्हारे मसाले का हल निकालेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस। यस। यारब वो ना समझे हैं ना समझें कि मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान और। रे। रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। ओ तेरा मेरा। ये कहकर आज उससे भी ताल्लुक तोड़ आया हूं, मेरी जान मुझको जिद्दी लड़कियां अच्छी नहीं लगती। नजाकत का ये आलिम है कि गुल तोड़े तो बल खाए, न जाने किस तरह तोड़ा मेरा दिल पहलवां होकर। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट बिखरा नहीं करते। ये भी आदाबे मोहब्बत ने गवारा ना किया, उनकी तस्वीर भी आंखों से लगाई ना गई। उनकी तस्वीर भी आंखों से लगाई न गई। बस जी, जो वक्त आपके लिए मखसूस था उससे भी आप 3-4 मिनट आगे चले गए। और गलतियां दोनों ने की, अच्छे अशार कुछ दोनों ने पढ़े, लिहाजा मेरे लिए और बाज की मैं खुद मदद करता रहा, कभी इधर कभी उधर। तो अब फैसला मैं कैसे करूं, किस्मत पे छोड़ देते हैं। जिसकी पर्ची निकलेगी वो फाते होगा, जो भी मेहमान पर्ची उठा देगा वो फाते होगा। जी आप चाहते हैं आ जाएं। ये पर्चियां पड़ी हैं, इनमें से एक उठा दें, जो आप उठाएंगी वो जीत जाएगा, मुझे दे दें। ये जीता हुआ है,
शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर। ओरिएंटल कॉलेज आप आज फातेह रहे और आप मास्टर पेंट्स की टीम थे। मास्टर पेंट्स ने आपके लिए अपने तोहफे, कैश और किताब ये भेज रखा है। अब मजीद तैयारी कीजिए ताकि फाइनल में 40,000 कैश है और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम के लिए 25,000 है। लासानी अर्के महजिल के मेहमान आपके लिए उन्होंने अपने तोहफे भेज रखे हैं। कैश और किताब का तोहफा आपके लिए भी है। शेर आपके भी अच्छे थे। इल्म नहीं हारा, बस अकल थोड़ा सा अकल यार है, 100 भेस बदल लेती है। आज वो जीते और आप तो 100 बहाने कर लेते हैं हार के। बिस्मिल्लाह। वाइटल चाय ने पूरे हॉल के लिए इनाम भेजा है। ये आधे कार्ड का हिस्सा ये है, जो नंबर आप उठा देंगे उसको इनाम मिल जाएगा। ईस्ट टी फॉर तारिक, कार्ड नंबर 5-6। वाइटल चाय की तरफ से उनके तोहफे हैं और वाइटल चाय की तरफ से कैश किताब है और वाइटल चाय की तरफ से आप शादीशुदा हैं, ये जाके बेगम साहिबा को दीजिएगा। ठीक है जी। आपने हमारी मदद की है वाइटल चाय के कुरानंदाजी में। वाइटल चाय ने आपके लिए फूलों का तोहफा भेजा है। वाइटल चाय ने कैश किताब भेजी है। वाइटल चाय ने अपनी चाय के तोहफे भेजे हैं। आपको मुबारक हो जी। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमे को फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।